Evo sad da ga otvorimo. I prva stvar što mi vidimo, trust yourself. Ovako, ovaj karton na fazon aluminijuma ili ogledalo kao trust yourself. Možemo stavimo sa strane. I evo je ono što zapravo želimo da vidimo. Prvo imamo Secret Recovery Sheet. Ovdje ćete staviti vaš seed phrase kada instalirate aplikaciju Ledger. Instalirate aplikaciju ili preko računara i kada napravite vaš nalog, daće vam vaš recovery phrase, secret recovery phrase sa 24 različite reči i ovdje imate 3 ova kartona gdje možete da upišete u ova mesta. I da, to su 3 identična papira koje ću poslije da popunim.